Tops, guys. Karong adlaw mga ka-Elkzone kay mga tuta sa Tops, Cebu. Usa ni siya ka overlooking nga ridge or structure mga ka-Elkzone nga located sa Busay, City of Cebu. From the city proper mga ka-Elkzone kay mokabat ni siya og mga about 20 to 30 minutes depende sa traffic. So guys, nata diri sa Tops of Cebu. Ibo is in the house. Nice ka guys. Yes, I So like guys, it. bago na siya guys ang building guys, nindot kayo. Mani siya. Yeah. Klaro kay guys, kay dili siya fog. Ah, nice. Bruh. So nice, bro. So from Tops mga ka-Elkzone, kay klaro kayo ang skyline sa Cebu City. Mayngon man sa mga kasigbit nga mga dakbayan sama sa Mandawi o sa Lapu-Lapu mga ka-Elkzone. Surprisingly mga ka-Elkzone, dili kayo ingon na kabugnaw pag-adto namo. O adto na po'y daghang mga tao pag-adto namo mga ka-Elkzone tungod kay weekend siya or adlaw siya sa Domingo. Mao akong suggestion mga ka-Elkzone nga sayo lang mo pag-adto kung ganahan mo nga wala pa kayo yung mga tao o kana pong dili weekend.